नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक अनुरोध रे पूर्वर आमे सौंदर्य तत्व संपर्क रे आलोचना करथिले। सौंदर्य तत्वर संज्ञा और स्वरूप आलोचना गोटे अध्याय थिला। आ गोटे अध्याय रे आमे उपेन्द्र भंजक सौंदर्य दृष्टिकोण आलोचना करथिले। सही क्रम रे आज मु आउ जने विशिष्ट कवि महान कवि आधुनिक जुगर कवि आधुनिकतार वार्तावह कविवर राधानाथ राय सौंदर्य दृष्टि संपर्क रे आलोचना करिया पे जाउछि। बंधुगण राधानाथଙ୍କ सौंदर्य बोध बा सौंदर्य दृष्टि आमे जेतेबेले आलोचना करू थाई सेतेबेले आपण माने मने रखंतु प्राच्य सौंदर्य तत्व अनुजाई तांको सौंदर्य दृष्टि को आकलन करा जाई पारिबो नाही। जेहेतु से आधुनिक कवि आधुनिकता सहित तांकर घनिष्ठ संपर्क थिला। पाश्चात्य साहित्य तत्व पाश्चात्य सौंदर्य तत्व संपर्क रे से गभीर अध्ययन करथिले। मने रखंतु गभीर अध्ययन करथिले। तांको जणा थिला काव्य कौन काव्य रस कौन सौंदर्य बोध कौन मानवीय चरित्र गुड़िक कौन प्रकृति सहित मानवर संपर्क ये समस्त प्रसंग गुड़ी सी अति कुशलतार सहित निज काव्य प्रकाश करिसंती। जदिओ से विदेशी काव्य कहानीर आधार रे निज काव्यसौध निर्माण करिसंती, किंतु आहरण रे मौलिकता थिला तांको साहित्यर आत्मा। तेबे जणे अति प्रतिभा संपन्न प्रज्ञावान कवि ही यह करिपारे आहरण रे मौलिकता देखाई पारे एवं सेही मौलिकता आमे तांको सौंदर्य दृष्टि रे पाई परिबा। तेणु प्रथम प्रसंगटी एटी आउ गोटे कथा कहि दउची। तांको काव्य सौंदर्य जेतेबेले आमे आलोचना करू थाई सेतेबेले तांकर शिल्प दृष्टि काव्य आत्मा सहित मिसी जाइछि। आमे अनेक प्रसंग रे पूर्वरु भी मु कहिछि जे आमे सौंदर्य दृष्टिकोण को दि भाग रे आलोचना करिवा। गोटे होछि आत्मिक विभव गोटे होछि आंगिक विभव। ये गोटे ये जणे कवि जे अंग और आत्मा भितरे विशेष पार्थक्य रखि नांती सबु एकाकार। तांको काव्य सौंदर्य रे शिल्प प्रकरण एक भिन्न दिग देखाई न थाए, अर्थात रस रीति गुण औचित्य ध्वनि ये समस्त प्रसंग राधानाथଙ୍କ सौंदर्य दृष्टि रे प्रासंगिक होई न थाए। से आत्मिक विभव सहित घनिष्ठ भाव रे संपर्क। मने रखंतु जेतेबेले राधानाथଙ୍କ सौंदर्य बोध संपर्क रे आलोचना करिवे सेतेबेले आत्मिक विभव कथा आसुची आंगिक विभव कथा आसुनी औचित्य कथा आसुनी ध्वनि कथा आसुनाई गुण कथा आसुनाई ये संपर्क आसुनाई बा एपरिक रस मध्य तांकर गोटे निर्दिष्ट रस नाही। से रस जो प्रकृति जो सौंदर्य से सौंदर्यर उपासना ही तांकर रस एवं ता भितरे विभुर चेतना रही ता भितरे देत भाव रही तापरे गुरु भाव रही ता भितरे सखी भाव रही ये समस्त भाव नहीं से सौंदर्यर उपासना करछंती और सौंदर्यर रूपायन करछंती। तेणु गोटे संकीर्ण मन नहीं संकीर्ण भावना नहीं से सौंदर्य को देखु नांती। से सौंदर्य को मानव समाजर प्रथम प्रसंगटी प्रथम गुणटी मन रखंतु। राधानाथଙ୍କ सौंदर्य दृष्टि रे सर्वकालिक एवं सर्वजनीन सौंदर्य कथा आउछि। यूनिवर्सल एवं क्लासिक यूनिवर्सल ब्यूटी
क्लासिक ब्यूटी कथा से कहते केमिति कहते देखंतु रूप आकर्षण प्रबल नरे किबा अंबरे भूमि स्वयंवरे प्रमाण देई अछि सत्यरे। तेणु रूप आकर्षण होची कहार नर एवं अंबरे देवता मानकर समस्तଙ୍କର रूप आकर्षण रही। रूप आकर्षण रु केही मुक्त नुहंती। तेणु समग्र मानव समाज भितर थिबा सौंदर्य बोध कथा से कहते एठी। रूप आकर्षण प्रबल नरे किबा अंबरे भूमि स्वयंवरे प्रमाण होई अछि सत्यरे। सत्य जुगरे भूमि सीतांक विवाह समय रे एक कथा हेछि एवं सेठी किए स्वयं भगवान जाइछन्ति शिवधनु भांगिया पई एवं सीतांकु विवाह करिबा पई एवं सेही समय रे किए न आइछन्ति सीतांकु विवाह करिवार आशा नहीं। तेणु से जो महिमामय सौंदर्यर अधिकारिणी थिले माँ सीता देवी से सीता देवी सौंदर्य समग्र पृथ्वी बसीभूत होइतला। सेथिपई राधानाथ कहउचंती रूप आकर्षण प्रबल नरे किबा अंबरे। तेणु रूप आकर्षण सौंदर्यर आकर्षण समस्तଙ୍କ ପାଇଁ समान। दरिद्र धनी देवता नर किन्नर गंधर्व समस्तଙ୍କ ପାଇଁ सौंदर्यर आकर्षण होइছে। तेणु सौंदर्यर सर्वजनीनता और सर्वकालिकता उपरे प्रथमे राधानाथ गुरुत्व प्रदान कर। ये हूँ ताकर प्रथम आत्मिक विभव सौंदर्यर। द्वितीयटी हूँ अति चमत्कार कथा स्निग्ध रूपतर चित्त उल्लासक सुमधुर द्वेत भावर द्योतक। ये हूँ गोटे बड़ तत्व सौंदर्य संपर्क रे गोटे बड़ तत्व। स्निग्ध रूपतर चित्त उल्लासक सब्लाए जो एसी ब्राडली जो 5 प्रकार सौंदर्य कथा कहते आमे जहाँ सौंदर्य तत्व रे आलोचना करथिले सब्लाइम ग्रांड ब्यूटीफुल ग्रेसफुल प्रेटी ये जो 5 प्रकार सौंदर्य से 5 प्रकार सौंदर्यर आराधना बा वर्णना आमे पाई था। तेणु सब्लाइम चित्त उल्लासक स्निग्ध स्निग्ध प्रथम कहते स्निग्ध सौंदर्य कथा सी कहते ये सब प्रकार सौंदर्य जिते सौंदर्य तत्व रही पाश्चात्य साहित्य रे बा समग्र विश्व साहित्य रे समग्र समस्त सौंदर्य कथा वर्णना करुछन्ति राधानाथ। सेतिमै तांको आधुनिक कवि कुआ होछि। समस्त सब प्रकार सौंदर्य गोटे गोटे प्रकार परे जाउछि। स्निग्ध रूप तेणु स्निग्ध रूप सिग्न सौंदर्य कौन करुछि चित्त उल्लसित करे सब्लाइम आड़ को नहीं जाए सच्चिदानंद आड़ को नहीं जाए एवं ताहा सेठी आउ गोटे जिनिस करुछि से स्निग्ध सौंदर्य कौन करुछि द्वैत भावर द्योतक। ए द्वैत भाव कथाटी आपण बुझिबे ଏହା कौनसी कवि ओडिया कवि वर्णना करना द्वैत भाव। द्वैत भावटी कौन ना द्रष्टा ओ वस्तु सौंदर्य जोठी सौंदर्य रही सेठी एवं जी देखुची ए दी जनक भितरे एकांत भाव तल्लीनता नहीं सम्मिश्रण नहीं सौंदर्य सौंदर्य स्थान रे द्रष्टा द्रष्टा स्थान रे। तेणु द्रष्टा सचेतन होई सौंदर्य को देखुची से सौंदर्य सहित एकाकार हो जाओ नहीं। सेतिपई तो गुरु परी दूररू भित्ति करके देखुचंती सम्मान देकरी सखी परी स्मरण करुचंती एकत्र होउनांती चित्त उल्लसित होउची किंतु चित्त उल्लसित हेबा सहित ये अति जटिल सौंदर्य तत्व अति जटिल सौंदर्य तत्व। तेणु चित्त उल्लसित हेले कौन हो जाए ना चित्त तल्लीन हो जाए से प्रसंग रे से ठारे सौंदर्य रे बा जेकोसी जिन चित्त उल्लसित हल तुम जड़े कांदुंट कांदी कांदी एक बार मूर्छा हो जाती बा एत तल्लीन हो निज विषय से सचेतन हो पारना ना ये सौंदर्य दृष्टि समय रे कवि द्वैत भावर उद्रेक कहते द्योतक कहते अर्थात मु देखुची देखिकी स्तब्ध होची देखिकी भल पाउची तेणु मोर निजर स्थिति मध्यरे मु सौंदर्य को उपलब्धि करुची। ये हूँ द्वितीय गुण बड़ गुण। प्रथम गुण होती यूनिवर्साल एवं क्लासिक सर्वकालिक एवं सार्वजनीन। द्वितीय गुणटी हूँ सौंदर्य दृष्टि हूँ
ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସକ ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଦ୍ୟୋତକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସକ ଏବଂ ସମକାଳରେ ସମୟରେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଦ୍ୟୋତକ। ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ହଜି ଯାଉନାହିଁ, ଚିତ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାହେଉଛି, ସବ୍ଲାଇମ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ବିରାଟ ନୋହିତୁ ଯେଣୁ ସୁବୃହତ ସ୍ତବ୍ଧ ହେ ଶବ୍ଦ ଯେହି ମନ ହୁଅଇ ଉନ୍ନତ। ବିରାଟ ନୋହିତୁ ଯେଣୁ ସୁବୃହତ ସ୍ତବ୍ଧ ନହି ମନ ହୁଅଇ ଉନ୍ନତ। ଚିଲିକାରେ ଏଗୁଟେ ସବୁ ଚିଲିକାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିରାଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରାଡଲିଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆକାର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ଆସୁଛି ବିରାଟ ନୋହିତୁ ଯେଣୁ ସୁବୃହତ। ବିରାଟ, ଖାଲି ବିରାଟ ନୁହେଁ, ସୁବୃହତ ମାନେ ଆକାର ନାହିଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ନୁହେଁ, ବିସ୍ତୃତ ବିରାଟ। ବିରାଟ ନୋହିତୁ ଯେଣୁ ସୁବୃହତ, ବିରାଟ ନୁହେଁ, ସୁବୃହତ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ। ସେଇ ସୁବୃହତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସୁବୃହତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା ଚିଲିକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହିମାଳୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମରୁଭୂମିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ତାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ବହୁ ସ୍ଥାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି, ଶେଷରେ କହିବି। ତେଣୁ ସିଏ ସୁବୃହତ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସବ୍ଲାଇମ୍ ମିଶିକି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ ନୋହିତୁ ଯେଣୁ ସୁବୃହତ ସ୍ତବ୍ଧ ନହି ମନ ହୁଅଇ ଉନ୍ନତ। ସେଇ ଉନ୍ନତଟି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ କଥା। ତେଣୁ ଚିତ୍ତକୁ, ଭାବନାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଇଦିଏ। କିଏ ଉନ୍ନତ କରାଇବ? ସୁବୃହତ। କେଉଁଠିକି ଉନ୍ନତ କରାଇବ? ମହାଭୂମା ସହିତ, ସବ୍ଲାଇମ୍ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନେଇଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଆକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତାହା ଦେଖି ମନ ବୃଦ୍ଧରେ ସ୍ୱତ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଜାପତି ପରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକୁ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମହାଭୂମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ? ସୁବୃହତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁବୃହତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସୁବୃହତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ନହି ମନ ହୁଅଇ ଉନ୍ନତ, ମନକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ଗ୍ରେସଫୁଲ୍। ଏଇଟା ଆଣିଛି ମୁଁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀରେ। ଯୁଦ୍ଧ ସଜା ହେଇଛି କାଠଯୋଡ଼ି ତୀରରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପକଳ୍ପଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାକୁ ପ୍ରେଟି, ଗ୍ରେସଫୁଲ୍, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣନା ତା ଭିତରେ ରହୁଛି। ପ୍ରେଟି ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବି, ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ବି, ସ୍ନିଗ୍ଧ ବି। ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଠ ଯୋଡ଼ି ତୀରେ ଶୋଭଇ ଶିବିର, କାଠ ଯୋଡ଼ି ତୀରେ ଶୋଭଇ ଶିବିର, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଶିବିର ପଡ଼ିଛି। କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠ ଯୋଡ଼ି ତୀର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମଟି କହୁଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାଠ ଯୋଡ଼ି ତୀର କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ମହାନଦୀ ଯାଏ, କାଠ ଯୋଡ଼ିରୁ ମହାନଦୀ ଯାଏ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ, ଶୁଭ୍ର ତମ୍ବୁ ଶୋଭେ ଖଡ଼ି ଶୈଳ ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ଶୁଭ୍ର ଧଳା ତମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି। କାଠ ଯୋଡ଼ି କୂଳରୁ ମହାନଦୀ କୂଳ ଯାଏ ଶୁଭ୍ର ଧଳା ରଙ୍ଗର ତମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକ, ସୈନିକମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି। ତାହା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଖଡ଼ି ଶୈଳ ପ୍ରାୟ। ଖଡ଼ି ଶୈଳ, ଶୈଳ ହେଉଛି ପାହାଡ଼, ଖଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ଖଡ଼ି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଖଡ଼ି ଲେଖାଯାଏ, ଧଳା ଖଡ଼ି ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ଚମତ୍କାର, କେତେ ସ୍ନିଗ୍ଧ, କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, କେତେ ପ୍ରେଟି। କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରୁ ମହାନଦୀ କୂଳ ଯାଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧଳା ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ଖଡ଼ି ଶୈଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କବି
सौंदर्य को अनुभव करछंती एवं सौंदर्यर वर्णना करछंती जो सौंदर्य अति स्निग्ध चित्त उल्लासक प्रेटी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल ब्राडली भाषा एबे आसंतु आ गोटे अति दुर्लभ कहीं ओडिया साहित्य एपरी सौंदर्यर वर्णना है ही नहीं कहूँ बंधुगण देखिए चिंता करिवे रुद्र सौंदर्य रौद्र रौद्र भयंकर भयंकरता भितर जो सौंदर्य लुचिकी रही कौन यहाँ हूँ उषा उषार आसी उषा युवती सुलभ सौंदर्य मिशिला शौर्य प्रखर बेणी गुण मिली कले रमणी की रुद्र सुंदर मन रखु रुद्र सुंदर शिव रुद्र सुंदर यही से जो चिंतन भारतीय चिंतन सौंदर्य रुद्र सुंदर शिव सुंदर से शिव सुंदर उषा भितर रही कौन से रही युवती सुलभ सौंदर्य गोटे युवतीर जो शरीर शारीरिक सौंदर्य गुड़िक द्वारा से सुंदर देखा जाए से ही सौंदर्य सहित ता भितर रही कौन शौर्य वीरपणिया रही शौर्य रही एवं बेणी गुण मिली कले बेणी गुण सौंदर्य आउ शौर्य शौर्य और सौंदर्यर मिश्रण रे कौन है रुद्र सुंदर है रुद्र सुंदर देखागला बुझिपारे आउ गोटे जगार सी वर्णना करिसेंती हाँ ये मिलला से उषा को वर्णना करछंती नील भुजंगी भ्रम ये जो रुद्र सुंदर वर्णना करिया भितरे तांकु नील नागुणी भाव में वर्णना करिसेंती राधानाथ काकू उषा को रुद्र सुंदर ये सबुठ गोटे सौंदर्यर आकर्षणीय दिग सौंदर्यर आकर्षणीय दिग कौन कहते देखो रुद्र सुंदरटार पट्टभूमि रे कौन से किपरि वर्णना करुछंती रुद्र सुंदर उषार उषा नायिका उषा काव्यर नायिका उषा केबे सुड़ हस्ते सुड़ बर्छा भाल केबे सुड़ हस्ते सखी दले भ्रम थाए छईड़ा पद्मिनी बाहिनी संगे महाबन्ने जेन्ने प्रमीड़ा कनक बल्लरी मध्य की बिहरे शिर हादिनी तार हल्लिके कियबा रोहिणी इंद्र मोहिनी आनी तंबलंबी केशगुचे सबु थाई चरम दर्शक हृदय उपजाई नील भुजंगी भ्रम तेणु नील भुजंगी कला नागुणीटे जाउछि कि जेते बेले घोड़ारे चढ़ी जाउछि षोलहस्त धरिकी जेते उषा जाउछि मन होउछि सते जेमति सी गोटे कुमारी नुही गोटे नील भुजंगी जाउछि कला नागुणी नील नागुणीटे जाउछि जंगल रे अरण्य रे तेणु नील नागुणी साप माने भी बहुत सुंदर देखिया ପାଇଁ भयंकर रही ता भितर भयंकरता रही एवं से भयंकर भितर गोटे सौंदर्य रही ये हूँ सौंदर्यर अपरूप वर्णना एवं छटी हूँ अलौकिकता सुपर नेचुराल सौंदर्य को सी सुपर नेचुराल सहित अलौकिकता सहित देव भावना सहित दैवी शक्ति सहित तुलना कर सबुठारे बहुत जगार यार वर्णना रही एटारे मु मध्य केवल से नंदिकेश्वरी आणुछि ଏହା କହି ଦେବି ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ଜଳ ଦେ ଯେସନ ମିଶଇ ତଡ଼ିତ ଜଳେ ମିଶିଗଲା ସେ ଛବି ପଲକେ ଅବଶ୍ୟ ଆଖି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଛନକେ ପୂର୍ବ ପରି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା ସେ କାନ୍ତାର ପୂର୍ବ ପରି ଶୁଭେ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ସେ ଛବି କିଏ ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଜଳ ଦେ ଯେସନେ ମିଶଇ ତଡ଼ିତ ଜଳଧରେ तड़ित जमी मिशीजाए मेघरे बिजुली सेमती जमी मिशीजाए ठीक सेमती देवी अंतर्हित हो जाउछंती एवं सही अंतर्हित हवा भितर मु निजको सही दैवी शक्ति दैवी सौंदर्य सहित मु निजको खोजी पाउछे पूर्व परिस्तब्ध हेला से कांतार स्तब्ध हेला से कांतार अरण्य एवं पूर्व परि शुभे झिंकारी झंकार झिंकारी झंकार शुभुची स्तब्ध कांतार भितर देवी आसी उभे जाउछंती एवं सेठी मु स्तब्ध हो जाउछि तेणु स्तब्ध होई देखुथिबा से अलौकिक सौंदर्यर कथा प्रसंग एठारे उपस्थापन करुछंती तेणु से सौंदर्य संपर्क रे सबुठु बड़ कथाटे कहउछंती सबुठु
ଦୁଷ୍ଟ ପର୍ବ ହୋଇ ପପୂର୍ବ ପ୍ରତୀତି ସୁନ୍ଦର ପଣର ଚିରନ୍ତନ ରୀତି ସୁନ୍ଦରୀ ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପଣର ରୀତି। ତେଣୁ ରୂପ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରବଳ ନରେ କିମ୍ବା ଆମ୍ବରେ ଭୂମି ସ୍ୱୟଂରେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଅଛି ସତ୍ୟରେ। ସେଇ କଥାକୁ ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରୂପ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରବଳ, ସେଇ ପ୍ରବଳ ରୂପ ଆକର୍ଷଣ କେମିତି? ଦୁଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ହୋଇ ପପୂର୍ବ ପ୍ରତୀତି ସୁନ୍ଦର ପଣର ଚିରନ୍ତନ ରୀତି ସୁନ୍ଦରୀ ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଅବସାଦ ଦେବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଥିବା ବହୁ ଗୁଣ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇକି କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ନୂତନ ନୂତନ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କିଟ୍ସ କହିଥିଲେ। ଏ କଥା କିଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି। କିଟ୍ସ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡିମମ୍ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡିମମ୍ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରେ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତି ସହିତ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଏ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରପଣର ଚିରନ୍ତନ ରୀତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ହୋଇ ପପୂର୍ବ ପ୍ରତୀତି ସୁନ୍ଦରପଣର ଚିରନ୍ତନ ନୀତି। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. ଏ କଥା ଜନ୍ କିଟ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥମାସ ବେଲି ଆଲ୍ଡ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାଡୋ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଭଲି ନେଭର ଡାଏଜ୍ ବଟ୍ ପାସେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅଦର ଲଭଲିନେସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଧୁନିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ କିଟ୍ସ ଏବଂ ଥମାସ ବେଲି ଆଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ କଥା, ଏସି ବ୍ରାଡଲିଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଥମାସ ବେଲି ଆଲ୍ଡ୍ରିକ୍ ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାଡୋ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଭଲି ନେଭର ଡାଏଜ୍ ବଟ୍ ପାସେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅଦର ଲଭଲିନେସ୍। ସିଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦ୍ୟୋତନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୟୋତନା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ରହିଛି। ଏ ଯେତେ 6 ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଲି ବା ଆମ ବ୍ରାଡଲିଙ୍କର 5 ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପାଇବା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣ। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭାତୀ ତାରାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ମିଶି ଯାଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ। ସବ୍ଲାଇମ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସୁବୃହତ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାଚରଣେ। ସପ୍ଲାଏ ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳନ୍ଦ ଅଙ୍ଗେ। ଗ୍ରେସଫୁଲ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ପ୍ରେଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରେ ପୁଣି କଳା ମେଘ ଭିତରେ ହଜିଯାଏ, କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଗ୍ରେସଫୁଲ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ପ୍ରେଟି। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଅବଳା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା। ଗୋଟେ କରୁଣ ପରିଣତି ଘଟୁଛି। ସେଇ କରୁଣ ପରିଣତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ସପ୍ଲାଇମ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ରମଣୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବଜନୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପଦ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଇ ଯେଉଁ ମହାଭାବର ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ।
স্তম্ভীভূত হই রহিলে রবি মহাবিস্ময়ে জয় এতে দিনে ভয় এতে দিনে পশিলা ভয় শূন্য হৃদয়ে। এই ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, এই ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକରି ରବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ପଶିଯାଉଛି, ମହାବିସ୍ମୟ ହେଉଛି, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେବ, ସେ ଭୟଭୀତ କରିଦେବ, ସେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରାଇ ଦେବ। ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୁହାହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ ରବି ମହାବିସ୍ମୟ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିପାରିବେ ରାଧାନାଥଙ୍କ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ନେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛି ରାଧାନାଥଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଧୁନିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଆମେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ଲାସିକ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଲୋଚନାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।